responsibility for you. So, buat apa yang kita nak sebut sini, mana amila salihan min zakarin aw unsa ila akhir ayat. Siapa yang beramal soleh dan dari lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dalam kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Jadi maknanya di sini pernyataan Allah, Allah is saying that we are expected to do good, to do good, and including to do good is to be good. You must be good in order to be able to do good, kan? Sama soleh, mestilah kita baik, mengerjakan yang baik, kan? Itulah kehendaknya. That's what is wanted of us. And sesungguhnya, maknanya ini yang kita kehendaki ini, ya. Maknanya kalau kita tak balasan daripada Allah yang baik, itulah yang dikehendaki kita, ya. Lakukan kebaikan dan beramal soleh. Maknanya sama ada balasan di dunia ataupun di akhirat, ya. Jadi tapi yang paling baiknya ialah dapat yang terbaik di akhirat, walaupun tak dapat di dunia. Tapi kita tidak, dikatakan kita maklum dalam Al-Quran, Muslim akan fikir akhirat saja. Dia kata la tansa, jangan lupa apa yang di dunia juga, ya. Jadi maksudnya dunia akhirat kita cari, ya, sebaikan itu. Jadi dengan itu, bila kita nak menjadi pekerja ataupun beramal ataupun apa-apanya, ciri asas yang kita sebut tu ialah qawiyul amin. Ini daripada kisah Nabi Musa, bila dia nak diambil dalam kerja, salah seorang dari anak Nabi Lut, yang perempuan tu, sebab dia sebut Qolan, Qolan tidak umar, salah seorang dari mereka menjawab, berkata, dia berista'jarku in khairan wa ista'jarka qawiyul amin, ya. Jadi salah seorang daripada keduanya berkata, wahai ayah, ambillah dia sebagai pekerja, sesungguhnya sebaik dia ialah yang kuat lagi amanah, ya. Jadi kuat kekuatan itu, ya. Dan kita ada banyak maklumat tentang kekuatannya. Jadi maksudnya kita tekankan di sini, we are stressing that we must have a strength, because I think the Muslim has experienced throughout the recent history that we are considered weak. Bila sebut Muslim dia weak, yang ditindas Muslim, the one that is oppressed, nampak Muslim dia kena, whether it's Palestine ke, or Chechnya ke, or whatever lah. But on the other hand, we are supposed to be the strongest. And actually, hadis ini menyebut orang mukmin yang kuat itu lebih baik di sisi Allah dan lebih dikasihi daripada orang mukmin yang lemah. Jadi macam mana kita dapat kekuatan ini? Takkan kita nak sentiasa lemah dan menerima saja nasib kita begini, ya. Jadi kekuatan Islam itu sebenarnya hendaklah kita bangunkan, hanya menjadi tanggungjawab kita untuk membangunkan supaya tak ada orang kata lagi Islam ni lemah, ya. Ataupun orang Islam lemah, ya. Islam itu sentiasa kuat. Saya dah bacalah semua ni, ya. Okay. Jadi kita ada tanggungjawab yang kalau simple tadi pun, maknanya kita ada tanggungjawab untuk melakukan amal saleh, untuk memberi kekuatan bagi kita, ya, to strengthen ourselves. Dan kita tahu juga hadis ini yang mengatakan bahawa setiap daripada kamu adalah ketua atau kepala, leader. All of you are leaders, and each one will be take a responsibility on dia punya tanggungjawab, ya, ataupun apa yang dia kepalakan. Bila Nabi SAW memberikan contoh-contoh lah, sama ada kalau kamu memimpin orang bawah tu, kamu
kamu akan disoalkan. Kalau seorang bapa, kamu ada tanggungjawab untuk keluarga dan seterusnya. Maksudnya, meaning which we have responsibilities. A lot of pemimpin kita mengatakan kerja itu lebih banyak daripada masa yang kita ada. Jadi maksudnya tidak ada, there's no reason for us to just waste our time because we have more work than time that we have. So, and the higher we are, the more educated we are, the more responsibility actually is upon us. Maknanya, if you compare us with the say my mother, who is just a housewife, then her responsibility is lower compared to us. The higher you are, the more responsibility you have. So there's no reason for you to be too proud of yourself, because you have more responsibility for which you will be questioned. Okay, this is just actually just for your information. My wife is also with me. She's talking to the medical side. So she prepared most of the slides. I just adjusted it to the engineering. So maybe it's more relevant for them, but it's just an example of, maknanya kalau Allah itu nak mengambil tindakan kepada kita, bila-bila masa saja, ya, tidak kira lah apa itu se-advance mana kita, how advanced we are or how strong we are. So this is an example of the tsunami, Japan tsunami. So it's relevant for you because ada aeroplane, betul, ya. Yang bertebaran, ya. Okay, so my introduction just now is just to emphasize that being a Muslim, we have a responsibility. Kita ada tanggungjawab sebagai seorang Islam yang banyak, ya. Terutamanya bila keadaan dunia sekarang ini memperlihatkan seolah kita lemah, ya. Jadi itulah tanggungjawab yang besar, ya, untuk kita memperkuatkan diri dan membawa ummah Islam ini menjadi kuat. Jadi sebab because you are in this field, so we would like to be strong in this field. So this is why this is what we are discussing here. That means since you are already in this field, so you are trained in this area. So it is expected of us, being Muslim also, as well as being in this field, to be strong in this field. What I'm trying to do is just to give an outlook of this field in Malaysia, so that you may be able to position yourself untuk memilih ataupun menetapkan future ataupun masa depan bagaimana, ya, dengan beradanya dalam keadaan ini, ya. Jadi kalau dilihat industri aero angkasa, memanglah kita maklum industri ini baru di Malaysia, tapi industri ini adalah apa yang dipanggil high-tech, high-tech industry, ya. Jadi in Malaysia we are going into the high-tech area. I mean there is ada hasrat untuk menceburkan dalam bidang ini. Walaupun baru, tapi harapannya tinggi, ya, untuk kita dapat memperkuatkan kemampuan kemampuan di Malaysia untuk mengambil bahagian dalam bidang ini. Jadi walaupun kalau sebenarnya ini cuma menunjukkan bidang-bidang, ya, saya rasa slide yang seterusnya mungkin lebih baik kalau nampaklah, ya, dari belakang. Sebab kecil, ya. Tapi yang pentingnya, yang ini gelap sikit, ya. Ini MRO, ya, Maintenance, Repair and Overhaul. Jadi kalau kita lihat ini dah tahap kita sekarang. Jadi kita nak maju ke sana dan juga ke atas, ya. Jadi kalau mulanya dalam bentuk yang kecil-kecil ini,
apa dipanggil small and domestic focus sahaja, yang untuk keperluan just for our domestic use. We want to go international. So this is the hasrat ikut perancangan perancangan di Malaysia. Ada 4 bidang ni, sama juga yang slide tadi. It's the same as the previous slide. Dia ada on the maintenance, repair, overhaul ni. Kemudian dia manufacturing. I think we are here now because we have companies in Malaysia manufacturing aerospace components. Kemudian we would like to go on to the design area. Kalau lihat tu mereka bentuk and pembangunan operasi ini, research and development. So hopefully that will be a major global aerospace player by 2015. This is the plan. Okay, this is the plan, but the reality of course there is up and down. Kadang-kadang memang bagus. In fact, if you all were informed at one stage in Malaysia, 2004 I think, 2004 or 5, UPM being one of the University Putra Malaysia, one university offering aerospace engineering. Dia tak ambil orang, no intake that year. 1 year tu dia tak ambil orang sebab kata dia dah aman, cukup dah. So dia tak dia take any students for 1 year. But then it was studied again. Just after I will show you another slide from the study. It shows that actually we don't have enough. We need more people in the aerospace engineering. So in fact now a few other universities have joined in offering the program. So previously, I think if you are informed, kita ada UBM, UTM, dengan USM yang ada aerospace related engineering. So sekarang ni UIA and UTHM going to start program. Selain daripada UNIKL lah. Okay, briefly lah. Kalau nak tanya boleh bincang lagi nanti. So these are the areas maknanya the different kind of engineers related, not just aerospace sahaja sebenarnya. You also need system engineer, electrical engineer, computer and so on. Especially we are still far behind the avionics area. Okay, this is example because sometimes when as I said, there were up and down, ada turun naik dari keperluan juruteraan dalam bidang ini.